Brigada Eskwela here. Mama Nunga, we're going there. Hope you guys can come. It's the fun right now. It's early in the morning. It's 6 a.m. So noisy. Bilahan nga kang magupok. Balik balik. Na, padung dari padung. Oh. Bilahan ka pang bagupok. Ada. Oh. Oy, nawagtang. Lawat ya, lawat. Bos, medyo matana. Asa eskwela ka mag o kanang eskwela ka mag harap? Out. Sa tabi. Okay. Sige, salamat ah. Pwede mo kutaan natin? Asa eskwelahan sa pambagupok te? Kanang green o gatop, no?
Oo, nag-vlog eh. Sige, sige. Salamat niya. Naglaro to eh. Babaw na kayo. Ay, yawa ka mo balik. Nagawa ka mo. Balik. Nagkabot na rin. Gusto na ko sila. Guys, if you're saying that I'm not helping in this activity, no, I'm just doing my documentation part. Or inyong ibungkag ako ang pinundok. Talagang Pilipina, Ben, ba? Sige na, Ben. Nasa yung Tutorial mo na yan. Just do it again, ma'am. I will show to the ma'am. Ito naman. One na kita na yan. To the mouth. I will wait you. Had to
na sila karon. Doon na may manguli. Hi. Hi. Yeah. So, doon na may picture na lang, last picture para sa among kuan. Humanani uli na. Alright. Ay napot si Tutski. Hello! Tutski. So, ano tawag sa kanang mag-vlog ka? Niya, nasa mag-vlog? Dual vlogging. No, vlog the vlog. Vlog the vlog. Alright, so yan. Brigada Eskwela. Alright, so mag-printing sa amin, no? Printing. Picture dami. Sige. Bye-bye. Oy, dali na! Jump shot. Apila yung mga ano. Success na ito guys. Successful na to activities. Bye-bye! Pesa. Ay, dapat siya ako cellphone niya. Ay, dapat. Alright. Thank you. So, yan, nagtapos ang ato ang charity sa Brigada Eskwela. Alright. Thank you guys. Bye-bye! Hi, ma'am! Thank you kay ma'am. Sige, sunod na sa... Bye-bye! Bye-bye, laman! Timailhan nga nakuha na siya. Kabutar na. Wala, nakabutar mo. Proof. Where's the proof? Lasa lang to dito eh. Ano Sarah?